ओडिशा। नमस्कार प्रणाम ओडिशा को स्वागत करुछि मु गायत्री। नमस्कार दर्शक बंधु मु विजयलक्ष्मी आपण आज अध्याय को स्वागत करुछि एवं सबुदिन भली इतिहास आईना रही अनुचिंता रही भल खबर रही आपण मैंने पठेइथिबा विशेष जन्मदिन मध्य अछि और ता सहित खास अतिथि सबुदिन भली आम सहित आज आसी पहुंची सारी आ बिल्कुल भी डेरी करबानी आरंभ करबा आम कार्यक्रम प्रणाम ओडिशा। ओडिशा तेरे दर्शक बंधु आज आम सहित खास अतिथि अच्छा जहाँ सहित आम कथा लाइफ रो जर्नी से विषय जानिबा शेयर मध्य करबा तांकर टिप्स आज यूथ मान सहित आसंतु डेरी करबानी तांको स्वागत करबा। आज आम सहित अच्छा अभिनेता और निर्देशक लाला बीरेन राय। सर आपको स्वागत करुछि आमर ए कार्यक्रम को। सर आमर सौभाग्य आपण आज आसचंती और निहाती भाव जो मैंने देखुंती टिप्स देवे केमती लॉन्ग टर्म बा दीर्घ समय धरी निजको रखा आउ ताधरे पुणी सक्सेस पाइबा एते सहज नुहे कहुए सक्सेस पाइबा इजी बट से रहा स्टिक करवा बजे रखा निज ना को बहुत कष्ट। आपण आज खुशी संतुष्ट निजर लाइफ जर्नी को नहीं? हाँ संतुष्ट कहीं ना जगन्नाथ आशीर्वाद रु आमे माने किछि लोक छणाछणी हो बंचीचे आउ अति पाख लोक निज लोक आत्मीय लोक आमको छाड़ी चली जाइछन्ति। तारी भितरे गोटे आबद्ध कोठरी भितरे रही जगन्नाथ को डाकी बापा माँ को डाकी बंधु सहदर मान पाखे केमती भल भाव बंचवा फोन माध्यम कथबार्ता हो निजको आश्वासन मन करी। तो जड़े सच्चा कलाकार गुण कौन आप एत वर्ष है मीडियम रे काम करछन्ती व्यूअर्स मान पाखे पहुँची प्रशंसा पाई किंतु केतले बहुत खुशी लगी तार गुण कौन बेस्ट जदि हेबे आपण? गुण हूँ निजर मन भितर आत्मविश्वास रहिबा दरकार। जो कामटी की आदरिबे ताको स्नेह श्रद्धा दे भल पाइबाटा हूँ मु भावुची गोटे कलाकार बड़ गुण। निहाती भाव में किंतु सर आपड़ जड़े सुपरिचित निर्देशक ता सहित अभिनेता भाव में परिचित एवं मु गोटे कथा ये जानापी चाहिए प्रथम आप अभिनेता होगा पूर्व निर्देशक भाव में परिचय पाई सारी किंतु ये अभिनय प्रति आपणकर मन केमिति बलिला एवं ता परवर्ती समय आपण संगीत महाविद्यालय में एडमिशन करिसेंती सेठी मध्ये पाठ पढ़ी ये यात्रा केमिति रहितला? नहीं इटा खोर्धा कॉलेज रे पाठ पढ़िला बेले गोटे परिवेश परिस्थिति आसीला आमर पूज्य गुरु अवनी बराड़ से देखिले पिलाटा टिके गंडगोलिया दुष्टामी करुच्ची एटा कोई कला भितर भर्ती करदे साबाड़ हो तेणुक सेतबेले से जो कॉलेज रे एनुअल फंक्शन हुए मते सेठी बाछी नहीं कि भर्ती करदे गोटे ड्रामा रे अभिनय कली। अभिनय करने भितर सेतबेले जी प्रिंसिपाल थिले तांको पुओ भी सेठी पाठ पढ़ुले सी भी सेठी अभिनय भी से कले किंतु मोर अभिनय समस्त बहुत भल लगला। समस्ते भाविले जे मो बेस्ट एक्टर पाइबा कथा किंतु जेहेतु प्रिंसिपाल को पुओ थिले सी तेणुक सी तांको बेस्ट एक्टर करदे मत सेकेंड बेस्ट एक्टर कले। तेणु सेठू मन भितर गोटे चैलेंज आसला मुझे जदि मु भल कलाकारटे होइथिबी ताहले से भी मोर बंधु तेणु कहले तू कौटी रोचु मु कौटी रोची तोर मोर देखा साक्षात हवा से ही मन भितर जिद्दीटा ग्रेजुएशन परे परे संगीत महाविद्यालय एडवर्टाइजमेंट चली था। गुरु अजित दास विजय महांती दौल गोविंद रथ एमाने सेठी क्लास नौथिले भाविली जे मु तो नाटक बाबद विशेष किसी जानी तेणुक शिक्षाटा ग्रहण करने निहाती दरकार। आसिली सेठी एडमिशन है एवं पाठ पढ़ी पाठ पढ़ा भितर गोटाए वर्ष जो डिप्लोमा कोर्स थिला ता भितर गोटे चाकरी सरकारी चाकरीटे पाईगली सेटा पोस्टिंग है कौटी सुंदरगढ़ रे पूरा से 76 जिते से जॉइन कली किंतु मनटा ये रहीगला जे डिप्लोमाटा कंप्लीट करनी छाड़ी पलि आसिली बंधु हर पट्टनायक ठू आरंभ करी आउ अन्य समस्ते सेठी ड्रामा कर पेपर देखला बेलू रवींद्र मंडप अमुक ड्रामा हर पट्टनायक निर्देशित मो मन भारी कष्ट है मुझे पढ़ी पाठ छाड़ी आसिली बैच रे थिले सेठी तेणुक सेठी सब मनटा रहा एपटे तेणुक एमती गुड़ाए दिन सेपटे चाकरी था इे आसी ड्रामा करता एमती जीवासा भितर चाकरीटा पलैगला। सर किंतु घरे केमती आटमोस्फियर थिला कारण से समय सरकारी चाकरी करे पुणी मन जदि आपंकर एठी रहबो
घरे अलाउ करुथिले सपोर्ट करथिले सर ନାଇଁ ଘରେ ମୁଁ ଲୁଚେଇଥିଲି ଚାକିରି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଘରୁ ଯେଉଁ ଦରମା ପାଏ ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଦିଏ ନେଇକି ସେଇଟା ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ଆମର ଚାକିରି କରୁଛି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଚାକିରି କରୁଛି କିନ୍ତୁ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲା ପରେ ବି ଘରେ ଆଉ ଜଣେଇ ନଥିଲି ଯେ ମୋ ଚାକିରିଟା ଚାଲିଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ନେଇକି ଦେଇ ଆସୁଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି କରିଛି ପଇସାଟା ପାଅ ତମେ ସେ ପାରିଶ୍ରମିକଟା ପୁଣି କୋଉଠୁ ଆସୁଥିଲା 300 ଟଙ୍କାରେ? ସେ ପାରିଶ୍ରମଟା ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଚାକିରି କରିଥିଲି ସେତେବେଳରୁ କିଛି ସଞ୍ଚୟ ସେଥିରୁ କରିଥିଲି ଓ 2-4 ମାସ ପରେ ସେ କଥାଟା ବି ଧରା ପଡ଼ିଗଲା କାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲିନି ଘରକୁ ଗଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ସେଠୁ ପଚାରିଲେ କି ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ କାହିଁ ଆସୁନୁ କାହିଁ କ'ଣ ତୋ ଘଟଣା ତାପରେ ପରେ ଅଫିସରୁ ଆସିଗଲା CPF ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଅଫିସ କହିଲା ଯେ ପଇସା ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ସେ ଚିଠିଟା ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ବାପା କହିଲେ କ'ଣ ତୁ ଚାକିରି କରୁଛୁ କହୁଛୁ ତୋର କ'ଣ ପଇସା ଚାକିରି ପଳେଇଲାଣି ପଇସା ଡ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ମୁଁ ସେଠି ମାନି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ କହିଲି ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଆସିକି 6 ମାସ ହେଲା ଏଠି ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଡ୍ରାମାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ନା ତୁ ପୁରା ଥରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ନା ଥରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ଡିପ୍ଲୋମାରେ ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡିଗ୍ରୀ କୋର୍ସ ଏଇଟା 6 ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଚ୍ ହିସାବରେ ବାହାରିବି सर आपण तो कहले खोर्धारे आपण नेटिव बेली पढ़ुଥିଲେ ମଧ୍ୟ खोर्धार कॉलेज रे घरे सर केमते एटमॉस्फियर थिला कारण आपण कहू को कहि दैछन आपण दुष्ट थिले आ टिके चगलामी करथिले ହଁ ନାଇଁ ଘରେ ଯଦିଓ ସେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନଥିଲେ ନାଟକ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଡ଼ରେ ଅଛି ନାଟକ ଇଏ କରିବା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଜଗନମୋହନ ଲାଲା ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ନାଟକର ପ୍ରଥମ ସ୍ରଷ୍ଟା ତାଙ୍କରି ଘରେ ମୋ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇଛି आज्ञा ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ରେ ରହିଲା ଆଉ ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ଡ୍ରାମା କରିବା ଭିତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ମାନଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ବା କାହା ବାରିପଟେ ପହଞ୍ଚି ବାଉଁଶ ଟାଙ୍ଗି ଲୁଗା ଟାଙ୍ଗି ନାଟକ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ନାଟକର କିଛି ସେନ୍ସ ବୁଝିନଥିଲୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ କ'ଣ କହୁଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ୟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ କିଛି ବୁଝିନଥିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଟୋଟାଲ 6 ବର୍ଷର କୋର୍ସଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲୁ ଏବଂ ନାଟକ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ सर आउ से गुरु नहांती जहाँक ना आपण नेले विजय महांती का कथा कहतु अजित दास का कथा कहतु सर से एटमॉस्फियर रे जने ट्रेंड हुए शिखे सर आपण जेमति कहले विधिवत ज्ञान हासिल करे से अनुभूति सर केमती थिला से समय सब दिग्गज माने थिले मध्ये आपण को सहित हाँ बहुत भल अनुभूति कहीं कोर्स रे जो अच्छी सब्जेक्ट सब गोटे गोटे वॉइस एक्सरसाइज टू डांस मूवमेंट टू आरंभ करी कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेशन हिज इंटरप्रिटेशंस करिया पई हमर गोटे इम्प्रोवाइजेशन क्लास थाए से इम्प्रोवाइजेशन क्लास रे हम माने समस्ते स्कैटर्ड हो जाऊ चारिआडे जाकि लोक को ऑब्जर्व करू केमिति ये चरित्र कौन तार मूवमेंट्स कौन तार चाली यार स्टाटस कौन से पिंधि कौन हो पारे सेगुड़ाक राति स्टेशन फैशन में बुलाबुली करूँ हाटरे बुलाबुली करूँ साइकिल स्टैंड रे ठिया हो कौन सी चरित्र केतेबेले कौ टाइप रे पड़ो ऑब्जर्वेशनटा थिले सेटाको आमे प्रेजेंट करि पारिबु स्टेज रे तेणुक राति राति अनिद्रा ही कैरेक्टरसन ऑब्जर्व करवाटा होची बहुत बड़ कथा तेणुक सेतेबेले ताको ग्रहण करि सारला परे सेही गुरु माने थांती से माने कहती क्रे लाला तू कौन काली ऑब्जर्व करिछु मु कहली ए आम ऑब्जर्व ना सेटा एक्टिंग करके देखा से एक्टिंग करिया देखले आउ जण को जदि तो पचरा जे तू कौन करछि ना मु सेहीटा को एक्टर माने दी जण जा कैरेक्टर गोटे कैरेक्टर को ऑब्जर्व करिछु एवं दी जण जा एक्टिंग करिछु कहार केते भलो होई पारुछि सर माने मार्क करंती एवं टिप्स भी दियंती से बाबदा निश्चित भाव में अनेक कलाकार आपण सर तैयारी करिसेंती जेमति कि रायमन को कथा कहबा असुरमोचन को कथा कहबा से माने मध्ये आपण पाखरु ही शिखिछंती आगो को जाइछंती किंतु वर्तमान समय आपण कोन देखुछंती से निष्ठा वर्तमान रो पीढ़ी जेमति आसुछंती कलाकार हेबा पई नहीं टिके निष्ठाटा कमी जाइए एबे जो आपण मानकर जो टीवी सीरियल सिनेमा एथिरे मनीष हवा पई प्राय पिला संगीत महाविद्यालय पळै आसुछंती स्टाम्पटा बाजिगला संगीत महाविद्यालय स्टूडेंट से माने चलले आ जो एकाग्रता थिला हमर रिहर्सल होउथला 5:59 मिनिट रे कहीं ना ये टाइमिंगटा आमे केते पंक्चुअल आ टाइम को केते सम्मान दउछु सेथिपई आमे से टाइमटा रखि थाउ एवं आउठे मजा कथा होची कोन जेतेबेले रिहर्सल आरंभ हो जाइथा एंट्री करि जाइथान अन्य माने ता भितरे जो माने लेट रे आसीबे सेमान को पनिशमेंट होची कोन से माने गोटे जगार गोटे टेबल थुआइथिबो गोटे पत्थर टिए थुआइथिबो गोटे चप्पल टिए तांको थुआइथिबो तांका आगे जी आसब लेट रे एंट्री करिवो से ताको मुंडिया मारले पसिबो नले नाइ कहीं यहाँ गोटे इनसल्ट दवापाई होता है से भी आमर विशिष्ट कलाकार बर्तमान जी एस्टाब्लीश आपण पाखे अश्रुमोचन महांती
गोटे दिन 5 मिनिट लेट्रे आसला मुझे मना कली मुझे तुम एठू बाहरी जाओ ना कहीं मु 5 मिनिट लेट कौन 5 मिनिट टाइम इंडियन टाइम आसी पहुँचल मुझे जुक्ति कर किसी आवश्यकता ना जहाँ ये रही से मुंडियाटे मारू ताल तू भितर को आसो तेणुक सी बाध्य हो सरेंडर करथिला एवं जमती नाटकटा सफल हम से समस्त कंट्रीब्यूशन ये टुगेदर वर्क इंडिविजुअली कहीं किसी करें एक अभिनय नुहे तेणुक समस्ते से सहयोग करती से ही मुवमेंट रे डिसाइड कली गोटे अनुष्ठान तैयारी करी आम सब एकाठी हवा से अनुष्ठान ना हूँ आमे सृष्टि जो आमे सृष्टि बहुत कथा सृष्टि है किए ना रायमोहन परिड़ा असुरमोचन महांती अंतर्जामी पंडा मीनकेतन आज चलीगला एमती बहुत कलाकार सेठू समस्ते मिसिकी ड्रामा करी गोटे ग्रुप तैयारी कलु सेठी एवं सेथि सकाशे केमिति आफ्टर ग्रेजुएशन आम केमिति चलिबा पैसा कोठा आसीबा कौन करबा थिएटर सोर्स नाही सर किंतु से समय रवींद्र मंडप हो बा जोठी शो हुए नाटक देखा लोक मैंने दौड़ुले सर किंतु एबे तो से माहौल अच्छी कि नहीं आपन को लागु कारण मीडियम तो एते आसी गलानी हाँ नहीं तथापि से मीडियम को ब्रेक करके थिएटर करके सक्सेस करवा इट इज ए वेरी डिफिकल्ट वर्क किंतु से निष्ठापरटा थिले एवं प्रोडक्शन जदि से भलिया हेची लोकन मन को छुईची जेते मीडिया आसिले नाटकर स्थान होची स्वतंत्र तार दर्शक प्योरली अलग जो मैंने जेते घरे ये देखंतु आमर ओडिशा सरकार तरफ आम गोटे संस्था तैयारी है नाट्य संघ मु तार सेक्रेटरी अच्छी ऑल ओडिशा सेक्रेटरी अच्छी आम ताद्वारा सरकार तरफ माने जनवरी रु डिसेम्बर पर्यंत प्रति 3 दिन भंज कला मंडप नाटक करा जाए एवं सेठी ऑलमोस्ट ऑल यंग जी अच्छा ताठू अधिक वयस्क लोक 60 वर्षर अधिक लोक से इन टाइम पंक्चुअली आसी गोटे गोटे सीट धारण कर बसता कहीं टाइमटा के पास घरे टीवी अच्छी अन्य जिनस अच्छी कि छाड़ी नाटकर माने टेस्ट जो मैंने बुझीचंती से मैंने केबे को सिनेमा फिनेमा यात्रा सिनेमा ये सब किसी करेंगे से नाटक देखा ही पाइले एवं भल खराब नाटक से मैंने तर्जमा भी करुँचे जे आप जो नाटकटा कले आज से खास है कहीं आप खराब नाटक कले आमको भी पचारते आम जो अच्छू जो मैंने अच्छू से बोले देखो आज्ञा सिलेक्शन भितर आम टोटाली जा प्रोडक्शन टाक देखिकी आसी किसी करें तो ना सेठू देखिलु बा से ग्रुप काम करुच्ची भल कर बेले बेले भी सबुथे भल अच्छी सबुथे खराब अच्छी निश्चय 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 आम सहित सेमती जड़े व्यक्तित्व अच्छा जहाँ आम गर्व करूँ से अनेक गढ़ी प्रेरणा साजिंट सर पुणी थे फेरबी आपण फैमिली कथा कहते किंतु से अधूरा होदी आपण मैडम का कथा न कहि जदि जड़े क्लासिकल सिंगर आपण जीवन में अवदान केते रही बहुत रही केमती सपोर्ट कर सर आपण निर्देशक एक्टर तापरे इते सहज नुहे सर कलाकार जड़े फैमिली को टाइम दे पारे से अवस्था भी पाखे आसी एवं विवाह परे मु ताकू कही जे मोर ऑलरेडी गोटे स्त्री अच्छी आ से स्त्रीटी है ओरे नाटक मोर ये काम सी मोर प्रथम स्त्री तू मोर द्वितीय स्त्री तेणुक आम भर खूब भल रिलेशनशिप अच्छे आ बहुत से पेन्स टेकिंग लेडी कहीं मत बहुत साहाय्य कर मो घर कथा किसी बुझे नहीं सी सबू बुझे एवं खाइबा पीवा भी एकाठी आम बसिकी किसी वर्ष पर आकाठी भी खाइबार भी समय न था कहीं फेरबार भी समय न था केतले राति 12टा गोटाए 2टा शूटिंग सारिकी राति फेरला बेलू सकाळ 5टा तेणुक आम एकाठी बसिकी आउ खाई पारुनी खाइबा घोड़िया होगी थुआ होता आसिला परे जदि से कबाट खोलला खोला ना डुप्लिकेट चाबी भी 2टा आम रखी था से मैंने शोईगला डिस्टर्ब न करी मोर मोर खोलिक आसे खाई पीकी शोई पड़े सर आप दी जन झीकर बापा तांको केमती टाइम दियंती ना देना हांती सर नहीं बड़टी तो बहुत भल पढ़ुला फास्ट होता मैट्रिकुलेसन से तो एमती अल्प किसी गीत फित शिखी ताकू भी समय दे होनी सानटा टिके गीत प्रति आकृष्ट अच्छी एवं सब जो बाहर टीवी फिवी रे बा मोबाइल रे गीत फित पठाऊँ अलग आड़ को पढ़ुची भी भल जे जड़े कलाकार होबाकू हेले केते अनुशासन भितर बंचिबार आवश्यकता रही बा डिसिप्लिन भितर रहिबार आवश्यकता रही 100% कहीं जड़े अभिनेता जदि डिसिप्लिन न होए टाइम सेंस न थाए ताले से अभिनेता हो कौन प्रकार कलाकार हवार योग्यता ना पाखे मु फिल करे कहीं देखो ट्रेनटा जिते छाड़ ट्रैक रु ता पूर्व जदि आम गाड़ी रे न चढ़ी न बसी ताले असुविधा केतବେଳେ गोड़ खसी जाई पारे
କେତେବେଳେ ବା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା ତା ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବାନି କିନ୍ତୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଇଜ୍ ମଷ୍ଟ। ମୁଁ ତେଣୁକରି ବହୁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ବିଫୋର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଥାଏ, କଳାକାରଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରିଥାଏ ଯେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ 8:02 ପରେ ଚାବି ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ପକେଇ ବି ଦେଇଛୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘରେ ଭିଣେଇ ଏମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଲେଟ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ହେଇଗଲା, କବାଟକୁ ନକ୍ କରିଛନ୍ତି ପୁରା ଏକଦମ। ମୋତେ ଆସି ଦୌଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଣେଇ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି। ଭିଣେଇ ଭଉଣୀ କିଛି ଏଠି କାମ ନାହିଁ, ପ୍ଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଫେରିଯିବା ଆଉ ଦିନ ଆସିବେ। ମଣିଷ ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବେନି, ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଅଭିନୟ ବି କଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବଶ୍ୟ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଚାହିଁଲେନି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆଜ ଏ ଅଭିନେତା, ଜଣେ ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ? ଆକ୍ଟର ହିସାବରେ ଏଇଥିପାଇଁ କଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ଯେ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରାର ନାଟକ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ଚିନ୍ତା କ'ଣ ହେବ। ଏବଂ ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକରେ ବି ମୁଁ ଅଭିନୟ କରିଛି, ସେଥିରେ ବି କରତାଳି ପାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ପୃହାଟା ଥିଲା ବୋଲି ଉତ୍ତରାଣୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଅଛି ଜଟଣୀରେ ଗୋଟେ ବହୁ ପୁରୁଣା 1929 ମସିହାର ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ସେଠି ସୁଜାତାନନ୍ଦ କାମ କରୁଥିଲେ, କୁମାରାନନ୍ଦ କାମ କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟୋମକେଶ ତ୍ରିପାଠୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ମାଷ୍ଟର ମାଣିଆ ସେଠି କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଠି କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ସେଠି କାମ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଚରେଇ ବେତି ବୋଲି ଗୋଟେ ନାଟକ କରିଥିଲୁ, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହେଇଗଲି। ବେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟର ହେଇଗଲା ପରେ ସେଠୁ ମୋତେ ଗୋପାଳ ଦେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁ, ସେ ଜଟଣୀ ସଙ୍ଗୀତା କ୍ଲବକୁ ନେଇଗଲେ, କହିଲେ ତୁ ଆସେ ଏଠି କାମ କରିବୁ। ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ ମୋର ଦୁଇ ଭାଇ, ମାଉସୀ ପୁଅ ଭାଇ 2 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ମିଶିଲି, ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଟା ଥିଲା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ହିସାବରେ ଯାଇକି ଘର ଓଳେଇବି, ଧୂପ କାଟି ଦେବି, ପାଣି ଯୋଗେଇବି, ଅପେକ୍ଷା କରିବି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିନୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖି ସେ କାମଟି କରୁ କରୁକା ସେ ବଡ଼ ଭାଇର ଯେ ଆମର ଲାଲା ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ, ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ସିଏ ଆସିପାରିଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟା ମୋତେ ଦେଲେ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଟିକେ ଅଧିକା, ମୋର ବୟସ କମ୍, ତେଣୁକରି ଗୋପାଳ ଦେ ରାଇଟିଂରେ କରେକ୍ସନ୍ କରିଦେଇକି କହିଲେ ଯେ ତୁ ଏ ଚରିତ୍ରଟା କରିବେ ନା, ତାଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଅଛି, କେମିତି କରିବି, ଷ୍ଟୋରି ଚେଞ୍ଜ କରି କଲେ ଏବଂ ଭଲ କଲି। ହିରୋ ହେବାକୁ ଲିଡ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇନି? ହଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଯାଇଛି ଡିରେକ୍ସନରେ, ମୁଁ ଆଉ ଶିଖେଇବା ବା ତିଆରି କରିବାରେ ଯେଉଁ ମଜା ମୁଁ ପାଏ ସେଥିରେ ଅଭିନେତା ହେଲା କ'ଣ ତାଳିଟା ମିଳିବ ସେଠି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ କିଏ ତିଆରି କରିଛି, କିଏ ତିଆରି କରିବାରୁ ସେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି, ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳେ। ଅଧିକ ଖୁସି ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ତ ଦିଅନ୍ତି, ଅଭିନୟ ବି କରନ୍ତି, ତା ସହିତ ଆପଣ ଲେଖାଲେଖି ବି କରନ୍ତି। ମାନେ ଲେଖାରେ ମୁଁ କନସେପ୍ଟ ତିଆରି କରିଦିଏ, ନିଜେ ଲେଖେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଏ। ମୁଁ ତା ଭିତରେ କେବଳ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡିଜାଇନରେ ବେଶୀ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଟକ ତିଆରି, ହଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକାଡେମୀ ଆୱାର୍ଡ଼ ବି ପାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ। ସବୁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସେଠି ଅସୀମ ବସୁ ସେତେବେଳେ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର 10ଟା ସେଟ୍ ଲାଗିଲେ ମୋର 4ଟା ସେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବଂ ଦାଦା ସେଟ୍ ଡିଜାଇନକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ, କାରଣ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ ନାଟକର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଆମେ କହିପାରିବା। ସାର୍ ତା ଛଡ଼ା ନାଟୁଆକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଯଦି କହିବା କଳାକୃତି ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ତାର କି କନସେପ୍ଟ, ତାପରେ ଲୋକଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ, ଆମକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିରେକ୍ସନ୍ ସେଇଟା ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ସମସ୍ତେ ମନା କଲେ ଯେ ଆମେ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଯିବା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ବେଳେବେଳେ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ଯାଇକି ଗୋଟେ ନାଟକ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ମାନେଟା ଏଇଠି ନାହିଁ ଯେ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ନ କରାଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଦେବ ସାର୍ଙ୍କଠୁ ଏ ସବଜେକ୍ଟଟା, ପ୍ରଥମେ ଚିନ୍ତା କଲି ଆର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ସେଟ୍ ଡିଜାଇନଟା କ'ଣ ଆଗ କରିବି, କେମିତି ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ସଜେଇବି ବସେଇବି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ସନ୍ତରା ସପ୍ ମିଳେ ବାହାରେ, ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କରିଥିଲି। ତାର କଜ୍ ହେଉଛି ଏ ସବଜେକ୍ଟର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କଥାଟେ ବା ଗୋଟେ ଗାଉଁଲି କଥାଟେ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏକଦମ ଡାଉନ୍ ଟେଡର୍ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠି ଶୁଅନ୍ତି, ସତରା ସଅଁପ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ପକାଇ ଦେଇକି ସେଇଥିରେ ସେ ଶୋଇଯାନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ନେଲି କେଉଁଠି ନା ଷ୍ଟେଜ୍ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ, ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଅଲ୍ ଆକ୍ଟର ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଆଜ୍ ଏ ଆକ୍ଟର ଆଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗର ସମସ୍ତେ କାମ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ଚରିତ୍ର ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ବସିଲେ, ଆକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ତଳେ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ପୁରା ବସିଲେ, ସେଇଠି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, ଷ୍ଟେଜ୍ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଲାଇଟ୍ କଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବସନ୍ତି
ସେମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥାଆନ୍ତି, ଗୀତ ବଜାନ୍ତି, ଗାଆନ୍ତି, ମୋର ସେଥିରେ କରିଥିଲେ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍, ସେଇଠି ଗୀତ ଗାଇବେ, ସେଇଠି ବାଜା ବାଜିବ, ସେଇଠି ଅଭିନୟ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଏବଂ ଦର୍ଶକ ସମ୍ମୁଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ସ ଚେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ଆର୍ଚ ଭଳିଆ କରିଥିଲେ, ତାରି ଭିତରେ ବସୁଥିଲେ, ଯାଇକି ସେଠି ବସୁଥିଲେ, ସେଇଠି ତାରି ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ବାଇ ଦି ବାଇ ସେତେବେଳେ ବି ମୋ ମିସେସ୍ ବି ସେଥିରେ ବି ସିଙ୍ଗର ବି ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ସିଏ ବି ସେଠି ବସିକି ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଅଛି ସେଇଟା ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ନାଟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯାତ୍ରା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସିନେମା ଧାରାବାହିକ ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବେ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପରିଚୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିହାତି ଭାବରେ ଅନେକ ଟିପ୍ସ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଜଲିଉଡ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଆପଣ ସବୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଲଗା ସାର୍, ନାଟକ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଲଗା, धारावाहिक मीडियम अलग फिल्म अलग जॉलीवुड आ गोटे अलग अनुभूति सर आउ आपण सफलता पे कार मध्य पाइले टिके शेयर करिवे सर केमती थिला कोटा जॉलीवुड रे सर जॉलीवुड रे अनेक नाटक तो मु करी करी का आसीची आउ सबु बेले ई जो उद्देश्यटा इंडिफरेंट हेबे अलगा टिके हेबी मो नाटक संपूर्ण भिन्न हबो आ मालिक मानकर बेसी प्रशंसार भाजन हेबी जदि नाटकटा सफल हो जाए तेणुकरी यही प्रचेष्टाटा बेले बेले मोर नाट्यकार मानक भी कष्ट दिए कहीं ना से माने कहते भाई खाली आसिले से चरित्र केमती हम ये चरित्र केमती हम सी केमती एंट्री हम ये केमती एंट्री हम यही गुड़ाक बेसी कष्ट दिए कहीं से गोटे धारावाहिक भाव में नाटक लिखुले जेहेतु मु सिनेमा इंडस्ट्री जाइए सिनेमा इंडस्ट्री जो कैरेक्टरसन एंट्रांस जो हिरोटा हिरो भाया एंट्री हम विलियनटा विलियन भाया एंट्री हम हिरोइनटा हिरोइन भाया एंट्री हम यहीटार यात्रा नहीं जो थापिली से कष्ट होता काम करने बाई दिवे से सब लिखिं ओम श्री गणनाट्य गोटे थिला ये आमर आईगिणिया सेठी कन्स्टांटली मु 3 वर्ष 3टा नाटक करी सेठी भी राई भी काम करूला यात्रा गोटे हूँ ऑर्डर है मर्डर पाई सेकेंड नाटक हूँ देखा कहार केते दम थर्डटा हूँ दियो पूजा देउल मना यही जो दियो पूजा देउल मनाटारे समस्ते ओल्टा फिल कले कहले ठाकुर को तो पूजा करवा में मंदिर जाऊँ आ दियो पूजा देउल मना कौन ना तार उद्देश्यटा हूँ दियो होचंदी बापा माँ आंकु जदि आमे पूजा करूचे ताले समस्त कष्ट दुख दूर हम ये कथा कहे आशीर्वाद करेंगे बाट बतई देवे भूल बाट को ठीक रे सजाड़ देवे दियो के बाट बतेबेनि कि कथा कहबेनि कथाटा हूँ आत्मविश्वासटा तुम रखिकी से करिथाओ एवं से नाटक को भी सही भाया भी सजा जाइथिला जो थे कि गोटे झीटे नाटक सरिला परे से कांदी कांदी के आसिक कहला कहला सार आज मु प्रमिश करुच्ची आउ बापा माँ बा स्वामी ससुर को हितादर करी ना कहीं आज मु बुझीपारि जे मन भितर अहंकार रहिला परे आमे मनीष नष्ट हो जाऊ जोटा कि स्वामी हो स्त्री हो पिला छुआ हो बापा माँ हो सासू ससुर हो एमान को आमे भूल बुझुचे कहीं पैसा बल बा मनर दाम्भिकता बल बड़ लोकर झील बल कि आज लास्ट जो देखिली सी जो माने ठाकुर को डाकिकी कैंसर भल हो जाए सी भल हो जाइए से मोर बंची रही किसी असुविधा ना सी कहीकि विष पी देता गोटे सुंदर कहानी माध्यम गोटे सुंदर मेसेज प्राय सबू नाटक देखिए मेसेज इज मस्ट लोकन को परिवर्तन करने सोसाइटी की मैसेज देवा आमे हूँ अथॉरिटी नाटक गोटे बलिष्ठ माध्यम लोकों भितर सारा पृथ्वी रे भी यही नाटक माध्यम बहुत चेंज किसी मत जो से गोटे जगह एक्सपेरिमेंट करने को मिली मुझे तेणुक सब बेले चिंता करे गोटे डिफरेंट टेस्ट गोटे कौन सब्जेक्ट जीव और लोक पाखे पहुँचे ताद्वारा किसी लोक लाभ हम से दिग्गज कलाकार सहित आलोचना कर सब समय जी कलाकार तैयारी करजे से कला भितर हजि जाइछन्ति किंतु सर गोटे कथा कहे जिते बड़े गोटे पर्टिकुलर क्यारेक्टर जन को दिया होछि किसी गोटे रोल प्ले करने से तो तारी भितर ही केवल निज क्यारेक्टरटा को बुझिबो किंतु जिते बड़े जड़े निर्देशना दौछि तांको समस्त क्यारेक्टर को बुझापी पड़ो केमती आपण निज माइंड रे ताको चित्रण करती गोटे बड़ा चैलेंजिंग रोल सेटा ये पाठटा काम दिए संगीत महाविद्यालय नाटक बाबद पाठ पढ़ी क्यारेक्टर ऑब्जर्वेशन थिला तेणुक समस्त को एकाठी करी ए चरित्र ये करबा आको ये टिप्स दरकार ए चरित्र ये करबा आको ये टिप्स दरकार सेटा प्रिपरेशन ह दरकार एवं नाटक अभिनय करुवा अभिनेता अभिनेत्री मानू बिफोर 4 आवर्स मु बाहर को छाड़े ना बा से कहे तुम ये मंचरे आसी निजर चरित्र को मने पकई कौटी कौ मुमेंट रे कौटी कौटी जाऊच ताको मने पकाओ
ଏବଂ ତମର ଅଗ୍ରଜ ହଉ ବା ତମେ ଭଲ ପାଉଥିବା କୌଣସି ଲୋକକୁ ହଉ ତା ଭିତରେ ତମେ ମନେ ପକାଅ। ଆଜ୍ଞା ନାଟକରେ ରହିବାକୁ ହେଲେ କେବଳ ନାଟକ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁକରି ଅଲମୋଷ୍ଟ ମୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରେ ସେମାନେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ମଣ୍ଡପରେ ମେକଅପ୍ ନେଇ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପିନ୍ଧି ନିଜ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ସାର୍ ଗୁରୁଙ୍କର କେବେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଛନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣ ଜଣେ ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦିଗଜଙ୍କ ନାଁ ନେଲେ ସେମାନେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି? ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ମେମୋରେବଲ୍ ମୋମେଣ୍ଟ କିଛି ଅଛି ସେମିତି? ହଁ ହଁ ମେମୋରେବୁଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନାଟକ ଶିଖିବା ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଟଣୀରେ ଗୋପାଳ ଦେଙ୍କ ପାଖରୁ ଜଣେ ନାଟକ ଶିଖୁଥିଲି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଡିରେକ୍ସନ୍ ନାଟକ ମୋର ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଲେଡ଼ିଜ୍ ହଷ୍ଟେଲରେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ନାଟକ କରିବା, ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କର ସୋ ନାଟକ। ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆମର ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନ ହେଇକି ଅଡ଼ିଟୋରିୟମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ କରିଥିଲେ। ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଭୟ ଥିଲା, ଗୋଟାଏ ଚରିତ୍ର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର କେମିତି ଡାଇଲଗ୍ କହିବ, ସିଏ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, ଆଉ କେମିତି ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଝିଅ ଆଙ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ପାରିବି ନ ପାରିବି, ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲି। ଯାଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଦାଦା କହିଲେ, ଦେଖେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ସମ୍ମାନ ଅଛି, ତୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି, ତୁ କିଛି ନ ଭାବିକି ଯାହା ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କର। ଓକେ। ଏବଂ ଆସିକି ବି ସେ ମୋତେ ନ କହିକି ସେ ଆସିକି ଦେଖିଥିଲେ ସେ ପ୍ଲେ, ଆସିଲା ପରେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକାଇଥିଲେ। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଥିବ। ଭାବିଲି ଯେ ହଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରିବି। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଜଲିଉଡ଼ର ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କହିବେ କି କେମିତି ଥିଲା? ସାର୍ ସେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପୁରା ଅଲଗା। ହଁ 82 ମସିହା ହେବ ବୋଧେ, ସେତେବେଳେ ରାଜୁ ମିଶ୍ର ଫିଲ୍ମ କରୁଥିଲେ ଜୋର ଯାହାର ମୁଲକ ତାର। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ପ୍ରମିସ୍ କରିଥିଲି ନାଟକ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ନାଟକ ପାଠ ଶିଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ସିନେମାକୁ ଯିବି। ଏବଂ ଜଟଣୀ ଯେହେତୁ ରାଜୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଘର, ଆଉ ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସିଏ ମୋତେ କହିଲେ, ଆରେ ଏଇଟା କ'ଣ କହୁଛି ସିନେମା କରିବ ବୋଲି, ତ ତାକୁ ନେ ଟିକେ ନାକୁ। ସିଏ ସେଠୁ ମୋ ଏକଦମ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି, ପ୍ରାୟ ବାଳ ଫାଳ ରଖିକି ଥିଲି। ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ତ ଆକ୍ଟର ହେଇପାରିବନି, ଦେଖାଯାଉନି ଆକ୍ଟର ଭଳିଆ, ଆଉ ତୁ ଆସେ କ'ଣ କାମ କରିବ। ସେଠୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆସୋସିଏଟ୍ ହେଇକି କାମ କଲି। କାମ କରିବା ଭିତରେ ସେ ଗୋଟେ ସୁଜାତା ନନ୍ଦକୁ ଟାଣିକି ନେବାର ଅଛି, କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ପଶିକି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିବେ। ସେଇଠୁ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କହିଲା ଗୋଟେ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି, ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଧୋତିଟା ପଞ୍ଜାବୀଟା ପିନ୍ଧିକି ଶୀଘ୍ର ଆସିଲୁ, ଠେକା ପିଠିକି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିକି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୁଜାତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣୁଛି, ଭିଡ଼ିକି ଆଣିଲା ଭିତରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ବାଡ଼େଇବା କଥା, ବାଡ଼େଇବା ମାନେ ପୁରା ପିଟିଲେ, ମାନେ ପୁରା ନଙ୍ଘା ପିଟା ପିଟିଲେ ପୁରା ଏକଦମ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋ ଆଣ୍ଠୁ ପୁରା ଏକଦମ ଫୁଲିଗଲା। ମୁଁ ପଡ଼ିଛି, କଷ୍ଟ କରୁଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଛି, କେହି ଆଉ ଉଠଉନାହାନ୍ତି। କଟ୍ ହେଇସାରିଲାଣି, ତଥାପି କେହି ଉଠଉନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ରାଜୁ ଭାଇନା ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେଇ ତାର ଗୋଡ଼ ଫଟରେ ମାଡ଼ ହେଇଛି କ'ଣ, ତାକୁ ଦେଖବେ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର। ସେଟା ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସତରେ ମାଡ଼ଟି ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ସତରେ ମାଡ଼ଟା ବାଜିଲା ସେଠି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସବୁ ନନ୍ ଆକ୍ଟର ନା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେମାନେ ଧରି ଆଣିଛନ୍ତି, କିଛି ପଇସା ନେବେ କି କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଯିଏ ଭାଇ ପିନ୍ଧ, ଏଇ ତୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେ, ତୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧେ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ ଆକ୍ସନ୍, ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଆକ୍ସନ୍ରେ ପୁରା ଆକ୍ସନ୍ ଦେଲେ ମୋତେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ନିହାତି ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଆମେ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେସର୍ସ ମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏବେ କାମ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଆପଣ ଦେଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଟିପ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ କଥା କହେ, ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଇବ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଅ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଠାକୁର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ବାପା ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ କଳା ବି ହଉ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛ, ଯଦି ତୁମେ କାମ କରିବାକୁ ରିଏଲି ଆସିଛ, ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ ଆଗ ନିଜକୁ ସୁଧାର, ଆଜ୍ଞା, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ନିଜେ ହୁଅ, ବ୍ୟବହାର କେମିତି ଶିଖ, ଡାଇଲଗ୍ କେମିତି କୁହାଯାଏ, ଯାହା କୁହାଯାଏ ତାକୁ ତୁମେ ଫଲୋ ଅପ୍ କର, ତାହେଲେ ତୁମେ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ନୂଆ ଗୁଡ଼ାଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ, ଥରେ ଆସିଲେ, 3 ଦିନ ଆସିଲେ, 3 ଥର ତାଳ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ବି ସେ ତା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଗଲେ, ସେ ତାପରେ ଭାବିଦେଲେ ଯେ ଆମେ ହେଇଗଲୁ ପୁରା ଏକଦମ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଜଣେ କଳାକାର ହେବାକୁ ହେଲେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକି ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇନା ହୁଅନ୍ତୁ, ବାବି ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେତେବେଳେ କିଛି କୋର୍ସ ନଥିଲା, କିଛି ପାଠ ନଥିଲା, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଇନବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟାକି ସେ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ ବି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏବେ ବି ଆମ ପାଖରେ ସେ ବର୍ନ କ୍ୱାଲିଟି ନଥିଲେ ଆମେ ଏଠି ଆସିନଥାନ୍ତୁ, ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ନଥାନ୍ତେ, ଭଲ ପାଇବା ନଥାନ୍ତା, ଆପଣ କେଉଁଠି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଫିଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଲେକ୍ଚର ହେଇଥାନ୍ତେ, ଡାକ୍ତରାଣୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, କେଉଁଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଏପଟକୁ ୱିକନେସ୍ଟା ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଚେଷ୍ଟାଟା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଜଣେ ଭଲ ଆଙ୍କର ହେଇଛନ୍ତି ବା ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି।
ତେଣୁକରି ଏଇଟା कंटिन्यूअस प्रोसेस आपण जहा कहते आपण जे थरे भाबिथिबे सक्सेस हेई गेली बेली ताले सेठी बंद हेई जिवो सेटा एबे भी आमे माने शिखुचु एबे भी हमर शिखबर अछि गोटे गोटे जगह रे एमिति जिंस अभिनय शिखुचु बा देखुचु आश्चर्य हेई जाउछु भाई एतर भी एमितिया पाठ अछि सरकार जदियो खोली देइचंती तथापि चाबिकाटा देइचंती कलेक्टर को आज्ञा आज्ञा जदि से परमिशन देबे ताहले नाटक करिवे 50% खोलियो बोली आज्ञा यार भितरे मु कौन कि जेहेतु बर्तमान यात्रा रे विशेष कनसेंट्रेट करिछि तेणुकरी गोटे गोटे नुआ स्टोरी बेले बेले मुंड को आसे एवं ताकू परिप्रकाश करने राइटर माग फोन करे अरे एमती गोटे सब्जेक्ट आसी कौन कहे ना भाई किसी कहनी घरे चाउल ना डाली ना कौ कष्ट अच्छे ना किसी कनसेप्ट मुंडे पशुना यात्रा खोलू किसी पैसा हाथ को आसू तापर चिंता पशिव आज्ञा आज्ञा यही कथाटा बर्तमान होइछि किंतु ता भितर भी कौन कि गुड़ाए टेक्निकाली नाटक यात्रा मु करिछि आज्ञा जोटा कि 79 मसीह तुलसी गणनाट्य हरण गणना मिशाण फेड़ाण जो थे गोटे यूनिकनेस थिला गोटे लाइट लगुला देहरे पूरा एकदम विलियन तार डायलॉग कहीकि सेठू आसो माने लोक पैसा माने पोती दियंती पूरा एकदम सेतबेले बेसी कॉइन चलता 2 टंकिया टंकिया आठणी चारिणी एति सी पुଳାଏ खंडे गोटाती से सी गोटे सक्सेस आउ तापरे सच्चिदानंद रे गोटे फ्रीडम मिले काम करने अन्यठी सेटा मिले ना सच्चिदानंद गलिया बलियाबाबूर संस्थार मत पूरा फ्रीडम दे तुम जहाँ करवा कथा कर सेठी गोटे नाटक करी सेमती कही होनी कि सही होनी गोटे कंढईटे एड़ी कंढईटे बाहर कला से कंढई बाहर माने लोकंकर ताली माने आउ कहबार कथा ना तापर से गोटे नाटक कली से बण मनीष बड़ मनीष एत सुपर है पूरा एकदम माने पाखे कौन 10 किलोमीटर भितर कौन पार्टी पड़ती ना एवं खंडगिरी रे कन्स्टाटली 9 दिन चलला से लोक पाखे सेमती तुल ए त्रिनाथ करते अमनीष गोटे मनीषर अधा हूँ पशु अधा हूँ मनीष तापरे सब्जेक्ट को लेकिन सेमती करते एमती गोटे इंडिफरेंट टेस्ट थाए तेणु लोकंकर मालिकंकर गोटे आदर थाए जे लाला बिरान करुचे माने थोड़ा गोटे कौन कर सी तेणुक एमती किसी किसी नाटक भी दर्शकों को देइछि सिनेमाटिक वे रे जेहेतु टिके एपटे सिनेमा टिके नजर अच्छी सीरियल टिके नजर अच्छी यात्रा टिके नजर अच्छी ड्रामा टिके अच्छी एगुरा सब मिक्स करके मुझे भितर करे निहाती सर थैंक यू सो मच इच्छा तो होची घंटा घंटा कथा किंतु समय निर्देश आसलानी शो सारिया को पड़ो किंतु तथापि आपण जर्नी एमती आगु को चलू आउ किसी नुआ नुआ भेटी आप दिंतु आप दीर्घायु हूँ यही विश करूँ आम आपको बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू दर्शक बंधु आज आम सहित दिग्गज अभिनेता और निर्देशक लाला बीरेन रे तांका जर्नी संपर्क जानते से टिप्स देते कि जड़े सच्चा कलाकार आप निर्देशक हो पारे समय सरला आमको वाइंड अप करा पड़ा किंतु पुणी थे आप सहित देखा आउ जड़े नुआ गेस्ट सहित से पर्यटन विदाय दिंतु नमस्कार नमस्कार ओडिशा